बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप हमेशा की तरह खुश व खुश होंगे। आज हमने फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल पढ़नी है जो कि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से काफ़ी अहमियत की हामल है। तो सबसे पहले हम फैज़ अहमद फैज़ का तारफ़ देखते हैं। फैज़ अहमद फैज़ 1911 में सियालकोट में पैदा हुए। आप उर्दू अदब में एक आला मुकाम पर फाइज़ हैं। आप तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे। उर्दू अदब में आप पहले शायर हैं जिन्हें हुकूमत रूस की तरफ से इंसान दोस्ती की बुनियाद पर लेनिन प्राइज़ मिला। आपको शेरी खिदमात के सिला में अहले इल्म व अदब ने सानिए इकबाल के बेमिसल लक़ब से नवाजा। आपकी शायरी इनकलाब की तर्जमान है। यही वजह है कि आपके बहुत से शेर ज़बान ज़द आम हुए। आपकी मशहूर तसनीफ़ दर्ज झैल हैं नक्श फरियादी, वादी सीना, दस्त तहसंग, मेज़ान, दस्ते सबा, जिंदान नामा, सलीबे मेरे दरीचे में, शाम शहर यारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर। अब हम बात करते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी गज़ल के पहले शेर में हमें क्या बात समझाने की कोशिश की है। पहला शेर कुछ यूँ है, ना गवाओ नावक नीम कश, दिल रेजा रेजा गवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दागदार लुटा दिया। इसका हल लुगत कुछ यूँ बनेगा, ना गवाओ यानी ज़ाया मत करो। नावक आमतौर पर तीर को कहते हैं। नीम कश यानी आधा खींचा हुआ तीर। दिल रेजा रेजा यानी दिल के टुकड़े टुकड़े। जो बचे हैं यानी जो तीर आपसे बच गए हैं। संग आमतौर पर पत्थर को कहते हैं। समेट लो इकट्ठे कर लो। तन जिस्म को कहते हैं। दाग जख्मों से चूर चूर जिस्म जो होता है उसको कहते हैं। लुटा दिया यानी कुर्बान कर दिया। अब इस शेर का मफहूम कुछ यूं बनेगा, अपने आधे खींचे हुए तीर मेरे रेजा रेजा दिल पर ज़ाया मत करो, और जो पत्थर बाकी बच गए हैं इन्हें भी समेट लो, क्योंकि मैं अपना ज़ख्मों से चूर बदन कुर्बान कर चुका हूँ। अब इसमें मुआवन के तौर पर जो शेर आएंगे वो दर्ज झैल हैं। फ़कत निगाह से होता है फ़ैसला दिल का, ना हो निगाह में शोखी तो दिलबरी क्या है। नज़र से कत्ल कर डालो, ना हो तकलीफ़ दोनों को, तुझे खंजर उठाने की मुझे गर्दन झुकाने की। खंजर से करो बात ना तलवार से पूछो, मैं कत्ल हुआ कैसे मेरे यार से पूछो। अगर इस शेर की तशरीह करें तो इस शेर की तशरीह कुछ यूँ बनेगी कि सानिए इकबाल के लक़ब से मारूफ शायर अपने मुखालफिन और जान के दुश्मन अफराद से मुखातब हैं। इस शेर में आप लोगों से मुखातब हैं जिन्होंने शायर पर इश्क पर आजमाई की गरज से तीर तान रखे हैं। शायर इन अफराद से कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर तीर ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम उस शख्स पर तीर बरसा कर ज़ाया करोगे जो अपनी जान से पहले ही हाथ धो बैठा है। शायर इन्हें मशवरा दे रहे हैं कि जो तीर मुझ पर ज़ाया करना चाहते हो इनको समेट लो, ये किसी और दीवाने पर चलाने में काम आएंगे। शायर अपने दाएं बाएं खड़े उन मुखालफिन से मुखातब है जो हाथों में पत्थर लिए इश्क सितम करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि तुम किस चीज़ पर तीर चलाना चाहते हो जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है। फैज़ अहमद फैज़ क्योंकि इनकलाबी शायर हैं, जज्बात नगारी से फ़न से खूब आशना हैं, एहसासात का खेल खूब जानते हैं, इसलिए ज़ेरे तशरीह शेर में वो जज्बात और एहसासात की भरपूर तर्जमानी कर रहे हैं कि मेरे दुश्मनों को मुझ पर तीर और पत्थर ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं दिलो जान तो पहले ही कुर्बान कर चुका हूँ। जिस तरह बेजान चीज़ पर कोई मश्क सितम कारगर नहीं होती, ऐसा ही कुछ मेरे साथ है। अब हम बात करते हैं दूसरे शेर की और देखते हैं कि दूसरे शेर में शायर क्या कहता है। दूसरा शेर कुछ यूँ है कि मेरे चारागर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को खबर करो, वो जो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया।
चारागर हम दर्द को कहते हैं, मुआलज को कहते हैं, तबीब को कहते हैं। नवीद खुशखबरी सुनाने वाला, खुशखबरी देने वाला। सफ़े दुश्मना यानी दुश्मनों को बता दो, खबर करो यानी इतला कर दो, बता दो उनको। कर्ज यानी बोझ, हिसाब यानी अपने ज़िम्मे का काम, चुका दिया यानी उतार दिया है, बेबाक कर दिया है। अब दूसरे शेर का मफहूम कुछ यूँ बनेगा, मेरे मुआलज को ये खुशखबरी सुना दो और दुश्मनों को ये बता दो कि मैंने मौत की आगोश में जाकर अपनी जान के कर्ज का हिसाब बेबाक कर दिया है। अब हम बात करते हैं दूसरे शेर में मुआवने के तौर पर जो शेर आएंगे उनकी। अब पहला जो शेर आना है मुआवने के तौर पर वो कुछ यूँ है, बदला वफा का देंगे बड़ी सादगी से हम, तुम हमसे रूठ जाओ और ज़िंदगी से हम। हमारी ज़िंदगी कब बन पाएगी जहाँ में, अगर यूं ही तुम भी सताते रहोगे। सबको प्यारी है ज़िंदगी लेकिन तुम हमें ज़िंदगी से भी प्यारे थे। अब हम बात करते हैं इस शेर में जो तशरीह के हवाले से किस तरह से इसकी तशरीह बनेगी। फैज़ अहमद फैज़ जो कि इकबाल सानी के लक़ब से भी जाने जाते हैं, इश्क जज्बात के सहने का नाम कहते हैं इस गज़ल में। जब सदमात के कोहे गरां शायर के नाजुक दिल पर असरअंदाज होते हैं तो ऐसे में शायर के दोस्त अहबाब हमदर्द हजरात शायर की हौसला अफजाई के लिए उनके साथ हो लेते हैं। वो इसके दुखों का मदावा बनने की कोशिश करते हैं। शायर पहले मिसरा में दो अफराद से मुखातब है, अपने हम दर्दों से और अपने दुश्मनों से। वो पहले अपने हम दर्दों से मुखातब है और चाहने वालों को खुशखबरी दे रहे हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें मेरी खातर बार बार परेशान ना होना पड़ेगा, मेरी खातर जहमत ना उठाना पड़ेगी, मेरी वजह से तकलीफ़ ना उठाना पड़ेगी। जो मेरे दोस्त होने के नाते वो तकलीफ़ उठाते थे, अब तुम्हें इन तकलीफ़ से हमेशा के लिए निजात मिल गई है। अब हम बात करते हैं इस गज़ल के तीसरे शेर की। तीसरे शेर में शायर कुछ यूँ कहते हैं, करो कद जबी पे सरफकन, मेरे कातलों को गुमान ना हो कि गरूर इश्क का बांगपन पस मर्ग हमने भुला दिया। कंच करना यानी टेढ़ी करना, तिरछी करना, जबी पे यानी माथे पे, सर कफन यानी कफन का टुकड़ा, गुमान शक ख्याल को कहते हैं। बांगपन आमतौर पर शोखी, गुरूर, तकब्बर के मानों में आता है। पसे मर्ग यानी मरने के बाद, भुला दिया यानी भूल गए उसको। अब इसका मफहूम कुछ यूँ बनेगा, ए दोस्तों मरने के बाद माथे पर मेरा कफन टेढ़ा कर देना ताकि मेरे कातलों को ये ख्याल ना आए कि मरने के बाद इसका गुरूर और बागपन ख़त्म हो गया है। अब इसमें मुआवन के तौर पर जो शेर आएंगे, मरने के बाद भी ना गया उनका बागपन, बहरे गुसल तख्ते पे लटाया तो अकड़ गया। अब दूसरा शेर कुछ यूँ आएगा मुआवन के तौर पर कि इसी को सब ही कहते हैं ज़िंदगी, मर भी जाऊंगा लेकिन नाम रहेगा। यहाँ मर आएगा, मीर लिखा गया गलती से। अब इसमें तीसरा शेर आएगा, गुरूर गुल बदन कायम रहेगा, ये अपना बांकपन कायम रहेगा। अब हम इस शेर की तशरीह की बात करते हैं। इस शेर में शायर दबस्तान लखनऊ के मशहूर ज़माना ज़िंदगी बांकपन का तुरा का इम्तियाज़ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे इंतकाल के बाद जब मुझे गुस्ल दे दिया जाए तो कफन पहना दिया जाए तो फिर मेरे चेहरे पर कफन को थोड़ा तिरछा करके रखना ताकि मुझे देखने के लिए जो भी आए वो मेरे बांकपन से मुतासर ज़रूर हो, क्योंकि शायर ने सारी उम्र बांकपन से गुजारी है और लोगों को उनके बारे में ये कहना है कि फैज़ ने ज़िंदगी मुनफरद और एक तुरा अंदाज में गुजारी है। इसलिए शायरी अपनी इस तमन्ना का इजहार करते हुए अपनी इस शायरी में बयान करता है शायर कि मरने के बाद कफन पहनाने के बाद कफन का टुकड़ा तिरछा करके रख देना ताकि मेरा बागपन कायम रहे। और इस शेर के दूसरे मिसरा में शायर ख्वाहिशात की वजह बयान कर रहे हैं। वो चाहते हैं
کہ میرا دشمن ہمیشہ مجھ سے مرغوب رہا اور میرے بارے میں اس کی رائے ہمیشہ دبدبے کا شکار رہی۔ اب جب کہ میرا انتقال ہو گیا ہے اور مرنے کے بعد انسان کا آخری دیدار کرنے کے لیے اس کے دوست اور دشمن بھی آتے ہیں، اس لیے شاعر کو اپنے دشمنوں کے بارے میں پریشانی ہے، اور وہ میرے چہرے پر پھیلی مردگی دیکھ کر یہ نہ کہہ دیں کہ دیکھو چہرہ کیسے اترا ہوا ہے اور کیسے بے رونق ہے۔ اس لیے جب میرے چہرے پر کفن کو ترچھا کر کے رکھا جائے گا تو میری وجاہت قائم دائم رہے گی، اور دشمن دیدار کے بعد یہ نہ کہہ پائے گا کہ مرنے کے بعد شاعر کا سارا غرور خاک میں مل گیا ہے، کیونکہ میر تقی میر نے ایک غزل کے شعر میں کہا تھا کہ اب بھی دماغ ہمارا ہے عرش پر، گو آسمان خاک میں ہم کو ملا دیا۔ تو اسی طرح کی کیفیت فیض احمد فیض بھی اس شعر میں بیان کر رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس غزل کے چوتھے شعر کی۔ چوتھا شعر کچھ یوں ہے: ادھر ایک حرف کے کشتنی، یہاں لاکھ عذر تھا گفتنی، جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ ادھر یعنی محبوب کی طرف اشارہ ہے، کشتنی قتل کرنے کے معنوں میں آتا ہے، لاکھ عذر یعنی کئی بہانے، گفتنی کہے جانے کے قابل ہوتی ہے، جو کہا یعنی جو ہم نے فرمایا ہے، جو ہم نے بولا ہے، سن کر اڑا دیا یعنی ان سن کر ان سنا کر دینا، ان سنی کر دینا، جو لکھا یعنی تحریر کی صورت میں پیغام، مٹا دینا یعنی پھاڑ دینا، اس کو ختم کر دینا۔ اب چوتھے شعر کا مفہوم کچھ یوں بنے گا کہ ظالموں کی زبان پہ ایک ہی لفظ تھا کہ میں واجب القتل ہوں، جبکہ ہر طرح کے دلائل پیش کر رہا تھا، لیکن انہوں نے میری کسی بات کو نہ ہی پڑھا اور نہ ہی سنا۔ اب اس میں معاون کے طور پر شعر درج ذیل آئیں گے: ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، میری باتوں پہ غور کیا کرتے، ان کو سننا ہی کچھ گوارا نہیں، ہم کو ان سے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس غزل کے پانچویں شعر کی اور دیکھتے ہیں کہ شاعر اس غزل کے پانچویں شعر میں کیا چیز ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پانچواں شعر کچھ یوں ہے: جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ جو رکے یعنی اگر ٹھہرے، کوہ گراں یعنی بھاری پہاڑ جسے ہلانا ناممکن ہو، جو چلے یعنی کچھ دیر رکنے کے بعد چل جانا، جان سے گزرنا یعنی اپنی جان قربان کرنا، راہ یار یعنی محبوب کی گلی، ہم نے یعنی ہم نے خود عاشقوں نے، قدم قدم یعنی جگہ جگہ، یادگار یعنی یاد رکھنے کے قابل، ناقابل فراموش۔ اب پانچویں شعر کا مفہوم کچھ یوں بنے گا: اگر ہم راستے میں ٹھہر جائیں تو کوہ گراں کی مانند ہوتے ہیں، اور اگر چل پڑیں تو جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہم نے قدم قدم پر اس راہ کو یادگار بنا دیا ہے۔ اب اس میں جو پہلا شعر آئے گا وہ درج ذیل ہے: جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اب اس میں تیسرا جو شعر آئے گا وہ کچھ یوں ہے: کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیلے، ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے، جان تو آخر جانے والی تھی، اس پر کی ہوتی نثار اے کاش۔ اب ہم اس شعر کی تشریح کی بات کرتے ہیں۔ فیض احمد فیض کو رومانی اور انقلابی شاعر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ زیر تشریح غزل انہوں نے ایک ملک بدر میں لکھی تھی، جس میں وہ اپنی یادوں کو مخاطب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے محبوب، جب سے ہم آپ سے دور ہوئے ہیں، ہم نے تمہاری یادوں کو اپنا شریک بنا لیا ہے، کیونکہ وہ اپنے عزم اور قوت ارادہ کو بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نظر آنے میں ہم عام انسانوں جیسے ہیں، لیکن ہمارا عزم اور حوصلہ تمام انسانوں سے ہٹ کر ہے۔ اگر ہم کسی کام کو کرنے کا عزم کر لیتے ہیں تو پھر اس کو سر انجام دینے کے بعد پہاڑ کی مانند ڈٹ جاتے ہیں۔ جب تک مقصد حاصل نہیں ہوتا ہماری کوشش جاری رہتی ہے۔
ہم مقصد کے حصول کے لیے اپنے قدموں کو تھکنے نہیں دیتے، اگر قدم تھک بھی جائیں تو حیدر علی آتش کو یاد کر لیتے ہیں، کیونکہ حیدر علی آتش نے ایک شعر کہا تھا اسی متعلق، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش گل مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے۔ اسی طرح شاعر بھی اپنے عزم کو اپنی مثال سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور کسی کی خاطر جان سے گزرنا بھی ہمارا خاص طرح امتیاز ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم محبوب کی خاطر کچھ کرنے پہ آ جائیں تو ہمارا پہلا قدم ہی جان کی قربانی سے شروع ہوتا ہے، گویا ہمارا عشق سچا ہے، ہم محبوب کو پانے کے لیے ہر مشکل سے ٹکرانا بھی جانتے ہیں، اور محبوب کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے سے بھی نہیں گھبراتے۔ اسی طرح دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں محبوب ہم تیری گلیوں میں اس قدر آئے کہ آج یہ گلی کوچہ محبوب کے نام سے مشہور ہے۔ ہماری قربانیوں نے تمہاری گلی کو یادگار بنا دیا ہے۔ کسی بھی چیز کو یادگار اس کے پیچھے قربانیاں بناتی ہیں۔ شاعر اپنے محبوب کو احساس دلا رہے ہیں کہ اگر ہم باقاعدگی کے ساتھ آپ کے کوچے کا طواف نہ کرتے تو اسے یہ شہرت اور مقبولیت اور یادگاری نصیب نہ ہوتی، کیونکہ شاعر ایک شعر میں کہتا ہے کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیلے، ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے۔ مجھے امید ہے اس غزل کو آپ پڑھنے کے بعد اور اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ کو اس غزل میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔